guys, watong malingkod ni. Dari ay, nasi Zizi dire. Shout out to Zizi. Ay, pag siya, ay. Hoy, di mo ito magkia-kia to eh. Mag-exploring man ta. Exploring the world. Mag-reviewing ta sa mga resort. Okay? Okay guys. You are poop. Okay guys, today. Lang, cuman nih. Malingkod nga ha? Wala mo kalayo kay malingkuran. Tani si Zizi, nakalat na sa layo. Manidagan makato, mandak po ng tiga. Uy! Wala mo taga movie. Okay guys, pag resort ta. Di mo nakita dira di. Dagan ta. Guys, naanami sa mga lingkuranan. Nindot kayo no? Anya, gainom eh. Hala, may ano ng kuwan. Ilabay ni. Napumansod. Tabaw ko. We can go higher. Okay. Man, kusin ang Magchacharu ta, bata, guys. Magchacharu ta. Basin ang bata kay ibiyaan nila diri man. Wala nila giurot kay busog sila. Abasin. So, Magchacharu ta. bike. Bike? Ayoko na eh. Hey, hello guys. Nakakita may bike. Layo kayo. Layo kayo. Kita ka na? Kung dark kay ingan i-shut up eh. Joke ray. Shout out to Zizi. Ay nakaingan na mo na. Ay nakaingan na. Chuchurut guys. Shout out to Poopy. Shout out to this user. Unsa user nimo day? May user. Zizi ko puti tito. Wow! Shout out to Zizi ko abuton dito. We are at this resort today. I'm with my friend. And shout out to him. Ay, nasigaw mo kagaya na na. Do you guys want to picture this? Then I will pick. Hala, nice Spider-Man! Nice Spider-Man! Nice Spider-Man! Oh. Hey, Spider-Man. Hoy! Mana ji. Mana na. Pag-taste to, pag-taste. Pag-taste, guys, pag-taste. Pag-taste, guys. Pag-taste, ani, guys. Pag-taste, ani, guys. Pag-taste, ani. Ala, ang sud yaw. Ang sud. Wow! Kunais good susud. Mordecai. Kunais kisud. What the? What the Sigma? What the Sigma? What the? Hali! Ang bisang phone ji. May trapo diri sa mga. Uon! Yan na malani mo. Di na ni. Malayo ko na ko diyo man. Palayo ko man. Oh! Sakto kung kuan pag layo. Layo ko na maayo. Ay. Wala lagi ka. Wala lagi. Ako daw. Ani man to ji kani. Ay, unsa man ni? Uy, ka-record na. Ka-record man ta, guys. Uy, ka-record man ta. Shout out today.
Record na eh. KK. Sorry! Sorry, say sorry to the views. Say sorry to the views. the poop. Say sorry to the Sorry! Ayaw ba? Okay, do you guys want to drink? Abit ang phone, Jay. Wait, hold! Ayoko. Oh!